كعباخا أمو نبيك خيد ولا تخن حتياتي كبيد كعباخا أمو نبيك هاد ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ዛንታ ንብዓት እቲ ዲያቆን መበል 21 ክፋል። እነሆ ናፍቲ መንፈሳዊ ዛንታ ከብለኩም ካብ ዝሓለፈን መዘኻኸሪ ክኾነና ዲያቆን ሓወይ ሰምሃል ከመይ ኣላ ደሓን ድያ በልክዎ። ሰምሃል ደሓን እያ ጽቡቕ ኣላ በለኒ ገጽ እስር ኣቢሉ። ሕጂ እውን ስኽፍታ እንዳተሰምዐኒ ክረኽባ ደልየ ነይራ። ክረኽባ ይኽእል ዶ በልክዎ። ክምልሰለይ ስለ ዘይከኣለ ዲያቆን ዓቕሚ ኣይረኸበን። ዓይንቲ ግና ንብዓት ቁፅርፅር በለን። ኣብ ቅድመይ ንብዓቱ ከፍስሶ ግዲ ሓፊሩ ይመስለኒ። ካብ ኮፍ መበሊኡ ብድድ በለ። ንደገ ገጹ ምስ ወፀ ድማ ምስ ማትስ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ ዝብል ኣቋሪፅና ነርና። መበል 21 ክፋል እንሆም። ዲያቆን ኣቤል ንውዓቱ ከዓክቶ ስለ ዘይከኣለ ነተን ምዕሩጋት ማዕጎርቱ ብንብዓት ተጠልቀየን። ማትስ ምስ ዲያቆን ምዝራብ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዘይተረኣዮ ኣቢ ናበይ ነቒልካ ደልየካ ስለ ዘለኹ ኣብ መደቀፂ ክፍሊ ጽንሐኒ በሎ። ዲያቆን ግና ኣይሰምዖን። ማዕጾ ኸፊቱ ንደገ ተዓዘረ። ማትስ ናብቲ ዘለኽዎ ክፍሊ ኣትዩ ኣብ ቅድመይ ግትር በለ። ፍርሓተይ ንውሽጢ ኣካላተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ሰብነተይ እዩ ወሪርዎ። ኣብራኸይ ራዕራዕ ክብላ ከንቀጥቅጣን ጀመራ። ብውሽጠይ ድማ ኣንተ ኣምላኽ ኣቦይ ኢለ ጸሎተይ ከይወዳእኹ ማትስ በለ። ጸሎተይ ገዲፈ ድማ ናብኡ ገጸይ ጠመትኩ። ኣብ ቅድሚተይ ዝነበረ ሳሎን ከፍ ኢሉ ድማ ሚሊ እንታይ ከም ዝበልክዮ ኣይሓተክን እየ። ምኽንያቱ ንዲያቆን ዓርከይ እንታይ ይሐጉሶ እንታይ የብክዮ ስለ ዝፈልጥ። ብዝኾነ ግና ተሃዊኪ ጊዜኡ ኣይነበረን። መጀመርያ ኩነታቱ ክትፈልጢ ክተፅሪ ነይርኪ። እዚ ኩሉ ንኸይመጽእ እየ ዝከላኸል ዝነበርኩ። ረሲዕዎ ዝነበረ ነገር ኣልዒልኪ ድማ ቁስሉ ጎዲእኽዮ። ተሃዊኪ ሚሊ በለኒ ዓውታ ብዝሓወሰ ድምፂ። ማትስ ንባዕሉ ገጹ ትክእ እዩ መሲሉ ነይሩ። ዘረብኡ እውን ስምዒቱ ተሓወሰ እዩ ነይሩ። ንዓይ ድማ ፍርሒ ክስምዐኒ ጀመረ። ብዛዕባ ሰምሃል ከም ዝተዛረብክዮ ርግፀኛ እየ። ግን እንታይ ኣኺልክዮ በለኒ ማትስ ገጹ እስር ኣቢሉ። ኣነ ድማ ማትስ ሓወይ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይበልክዎን። ሰምሃል ከመይ ኣላ ኢለዮ ጽቡቕ ኣላ ኢልኒ። ክረኽባ ደልየ ምስ በልክዎ ድማ ገዲፉኒ እንደገ ወፂኡ በልክዎ። ማትስ ድማ ብዛዕባ ሰምሃል ተሓትዮ ደኣ ትፈልጥ እያ ንኽን ሰምሃል ኢሉ ሓተተኒ። ኣይ ኣነ ኣይፈልጣን እየ ብዕላል ግና ይፈልጣ እየ በልክዎ ፍርሕና ተሓወሰኒ። ሚሊ ደቂ ኣንስትዮ እኮ እዚ እዩ ጸገምክን። ኣብ ዝኾነ ነገር ትህወኻ ኮይንኽን። እዚ ሕቶ እዚ ቅድሚ ንዲያቆን ንዓይ ክትሓትነ ነይርኪ። ተሃዊኪ ኣይጎራሕኽን በጀኺ በለኒ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ ሰምሃል ክልተ ነገር ክሓስብ ጀመርኩ። ወይ ንዲያቆን በዲላቶ ኣላ ወይ ድማ ብሂወት የላን በልኩ። እንተኾነ ግና ብዝኾነ ይኹን ዝብል ሕቶይ መልሲ ስለ ዘይረከቦ ንማትስ ክሓቶ ወሰንኩ። ማትስ ሓወይ ብርግጽ ኣቐዲመ ክገብሮ ዝግበአኒ እዩ ነይሩ። ግን የቕሬታ ክምብል በለ እምበር ኣይተኸዓወን ይብሉ ወለዲ። ብዛዕባ ሰምሃል ግን ክፈልጦ ዝደሊ ሓደ ነገራት ክሓተካ በጃኻ ንገረኒ በልክዎ። ማትስ ድማ ሕጉስ ብዘይኮነ መንፈስ ትምስላ እሞ ይጽንሐልኪ ብዛዕባ እንታይ ኢኺ ክትሓቲ ደሊኺ ነይርኪ ብዛዕባ ሰምሃል ኢሉ ነገረኒ። እንታይ ክትፈልጥዮ ትደሊ ነገር ኣለኪ በለኒ።
أنا دما تقبل أبيله بزعبة سمهال بزو حلو كفلت أزدلي نجيز إجنا دحن زتوسون حتتات حتى كاية سمهال أوزي جيزازي أبيلا بالكوة ماتس دحري عميق ومتنفاسو سمهال أوزي كتمالا بلني أنا دما أسعب أبيله أمو مسدي أقوان دا أنتي رخي ومودي بالكوة أندا تسكفكو أتي تاريك نوحيو ولا قاعد أمك تزيكونا لك أنستيو مستير نايم فلات بهاجي خنا سلاز فلتوك نجركية بلني دياقونن سمهالن دك حتى النتاتينا بحنسابينا ونخون إلهم سلاز تمزجو ترانسفر بحنساب أو حدا جزء يوم تواهيوم أتي دك حتى النتاتينا زبل حساب سمهال أيام تياتو حقن مزراب حمق حسيبا يكونتن سواين سويتن إنا إلنا اندحر تمزجوم نايك الكيدان ورقت كي حتوهم إيا فريحة دياقونون أو أبتحو فزيزو إيو فوراتينا خندزبلم سمها لقدما كمو إلاتهم إيا إلو نتيك آليو داقيمو دحر قرب جيزي انتربيو مستقوات أورجنا دياقون حد حساب مزيو كين فلالينا إنامبر يعرخينا دك حتى النتاتي كنا نبلم يلوا سمها الولاقوة تزيتو حد الله أمارات سلازين وراقنا كيف توتيا تقبلاته أولو مخينك حسوا خلقو فورم ما رأي زقر مني أبي كم تفضيو عبي ساب لبام أيو سمهالون ملك عاشقوار طبعاوين مسكنية بفلاين أبي كم نقصيات ريونيرا أبي دما كم تفضيو قره أيو لبو نعاون لوه قره لبا تنكل زيت فلت النابل أي الزوع أتي تاريك من لألكي أو حدا جزاس لذنبرو منتان كي نقاقق الكيدان لساريات ولنيرا دياقون جنا أتي حساب يتقبلن قرب نتناح بيانس كساوكم قرات وهينا تمرتي نجمر عقل نقبر أنا دما بزح صار سلازلني نوعو كساب زرا قفتت أبيني بلانيرو سامهال جنا أو حدا جزا خوينا أين خولن كمزي تولا زلخان تخوين دما جزا ببينا نخون كساوك الكيدان نسر بلتو دياقون حدا تاريك عللكي إلو تاريك ناي قدس ديمتروس عزن تولا قدس ديمتروس تمرعيو مستبيتو أب حدا اندادك أسو كسا على تموتم كي تراخو زغلص ناي قدسان تاريك عزن تولا ولاكوا كمناتاتهم نفتنا كسنف زخيل عقدسنا بقعنا انت زي هالونا مدقسينا انت فلينا قنا كم حوات كينا خصنح نخيلنا إلو آمنا أملاخ رديوهم دما قلطفهم كنقرات وحيلهم تمرت يمرو انتو خانا دياقون سواء كأتو يدل سلازنبرا حجوون كالكيلان كأسر فقادنيا ينبران قن سواء كأتو كم زدلي نسمحالي نقران حساب نصنح طرح يزبلانيرو سمحالون كتجانانقو سلازي دليت صقم يلن دحن بستخآل متن قنا أحما كين ودق كتقالات أفوفتن إلى كسع بعلون مرعى زدالو أي ربشتن نيرا كم زيلوم اندات غطلو كلو سيطان زلأخو سب أمونقوم آتوا ورا انتاي سيطان زلأخو سيطان بعلون بر ودي إلو صرفو كي قصلا كغرمكي كما عينتون قرسب أو هيوتيري أي فلتن كاوالد زغادة سنف بلا نسمهالن دياقونن صبق غيرو يزفلطوم نيرو نسمهال فلاي بفلو إيو زغاروا نيرو نسمهال انتاي اندابلك سوكا جميرو أي فلتن جن دياقون أبير سراخولو مس بزحات أوالديو ززور نيرو أبز حاجي ساعتون دياقون أيكونن إلوا سمهال جنا أيكونن كتأمنو جزون أي هابتون نيرا ندياقون لعلي خاصلة زفلطو كأمنك أي تحسب إلى أباررتو اتودي جنا تدليو ندياقون سمهال كفال اليوم سلاز تعاتغا أي أمنك نيه
ምስ በለቶ እውን በዚ ዓደይ ወዓለን ንሰምሃል ድማ መሊሱ ኣይኣመንክንን ምሽ ኣብዚ ዓዲ እኮ ዲያቆን እንተዝኸውን ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘሎ ክቕድስ ምርአናዮ ነይርና ዘይቕድሰሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ኢሉ ንሰምሃል ሓተታ ሰምሃል ድማ እዛ ቃል እዚኣ ኣብ ውሽጣ ጠርጣሪ ክትሕድረላ ጀመረት ስምዕ ሰምሃል ኣነ ከበኣሰኩም ኢለ ኣይኮንኩን ንስኻ ሓፍተይ እውን ሰበይቲ ዲያቆን ክትኾኒ ባህገ ኣለኒ ነዚ ድማ እየ ባህግኺ ንኸይስበር ዲያቆን ከም ዘይኮነ ዝነግረክ ዘለኹ በላ ሰምሃል ካብቲ ዕለት እዚኣ ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ዲያቆን ዝነበረ እምነት ፍጹም እያ ጉዲላ ብዙሕ ግዜ ክትሓቶ ትደሊ እኳ እንተ ነበረት ግን ድፍረት ሲኢና ሸፋፊናቶ ፈሪሓ ነበረት ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዝበላ ክትፈልጥ ኢላ ንዲያቆን ሓተተቶ ከምዚ ድማ በለቶ ዲያቆን ሓወይ ዝኹሉ ቤተ ክርስቲያን እንዳገልገልካስ ስለምንታይ ኢኻ ግን ዘይትቕድስ በለቶ ዲያቆን ድማ ደሓን ሓደ መዓልቲ ክቕድስ እየ በላ መዓዝ እሞ ኣንታ ዲያቆን ሓወይ ኢላ ካልኣይ ሕቶ ሓተተቶ ግርህ ኢሉ ድማ ዲያቆን ምስ ኮንኩ በላ እዛ ቃል እዚኣ ንሰምሃል ዘየለ ትርጉም እያ ሂባታ ካብ ሕለታት ሓደ መዓልቲ ሰምሃል ዘለዋ ድፍረት ኣኻኺባ እቲ ርጉም ዲያብሎስ እውን ሓጊዝዋ እንታይ ትብል ከም ዘላ እውን ከይፈለጠት ዲያቆን ኩነታትካ ይተሓዋወሰኒ ኣሎ ሓደ ነገር ዶ ክሓተካ ብትኽክል ዲያቆን ዲኻ ኢላ ሓተተቶ ዲያቆን ስምባደን ሕርቃንን ብዝተሓወሰ ስምዒት እንታይ ማለትክ እዩ በላ ሰምሃል ድማ ማለተይ ደኣ ብዛዕባኻ ብዙሕ ይሰምዕ ኣለኹ ዲያቆን ከም ዘይኮንካ ከም ዘፍረስካ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡልካ ኣለዉ በለቶ ዲያቆን ገጹ እስር ኣቢሉ ነድሪ ብዝተሓወሰ ዘረባ ካባይ ንላዕሊ ንዕኦም ኣሚንክ ማለት ድዩ በላ ንሳ ድማ ንዕኦም ኣሚነ ዘይኮነስ ኩነታትካ እውን የጠራጥረኒ ኣሎ እዚ ነገር እዚ እኮ ተሓቢኡ ዝተርፍ ነገር ስለ ዘይኮነ ብኣግኡ ተትነግረኒ እሞ ተራዳዲእና ይሐይሽ ዝበልናዮ ነገር ተዝንገብር በለቶ ዲያቆን ድማ ብጣዕሚ እየ ክትሕዝኒ ኣብ ልዕለይ ዘለክ ክብረት ከምዚ ስለ ዝገለጽክለይ ምስጋና ይብጻሕኺ በላ ዝገርመኒ ነገር እንተሃልዩ ግን እዚ ቃልኪ ካባኺ ብምውፁእ እዩ ትፈልጥኒ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ ክትፈልጥኒ ድማ ተመዘኒልክ እምበር ከምኡ ዓይነት ሕሱር ሰብ ኣይኮንኩን ከምዘይኮንኩ ድማ ከሪአክ እየ በላ ዲያቆን ሕርቃን ብዝተሰምዖ ዲያቆን ዘረባ ኣይትተሓዋውስ ሓፃር ሕቶ እየ ሓቲተካ ቃል ኪዳን ንእሰር እንተበልኩኻ ንጽናሕዶ ገለደ ትብል ቅዳሴ ዘይተቐድስ እንተበልኩኻ ድማ ዲያቆን ምስ ኣኸልኩዶ ገለደ ትብል ኣብ ርእሱ እውን ዝፈልጡኻ ሰባት ብዛዕባኻ ብዙሕ ይዛረቡ ኣለዉ ኣነ እንታይ ክብለካ ደደሊ ኣለኻ በለቶ ዲያቆን ድማ ኣነ እኮ ዝገርመኒ ከመይ ድኺ ትሓስብኒ ከመይ ዓይነት ሕሱር ሰብ ኮይነ እየ ዝስምዐኪ ንስኺ ግን ሓንቲ ድርባይ ረሳሕ ሰብ ኢኺ ካብ ዝግሰ ዲያቆን እየ እቲ ማዕረግ ከማን መኸበደኪ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ቃላት ክተውፅኢ ኣብ ዘይክኸውን እዋን ሓሲበዮ ከማን ኣይፈልጥን እየ ብጣዕሚ እየ ክትሕዝኒ በላ ካብ ዝገርመኪ መንፈስ ሰላም እዩ ተዘሪግዎም ክልቲኦም ሕርቃኖም ጠርዚ ይበፂሑ ከዝሕሎም ዝኽእል ሰብ ብዘይምንዋር ድማ ሰይጣን ዓብዪ ዕድር ይረኺቡ ብፍላይ ሰምሃል ተጣዒሳ ክተውፅኦ ዘይትኽእል ቃል እያ ተዛሪባ በለማትስ ገጹ እስር ኣቢሉ ኣነ ድማ እንታይ ድያ ኢላቶ በልክዎ መወዳእቱ ክሰምዕ እንዳተሃወኩ ዝበለቶ መዓዝ ቀሊል ኮይኑ ዝገደደ እምበር ሕሱር ሰብ መዓዝ ኮይነ ዶ ገደደ ትብልስ ዲያቆን ምፍራስ ዶ ይሐይሽ ወይስ ካብኡ ዝገደደ ሓጢኣት ምስራሕ በለቶ ዲያቆን ድማ ንባዕሉ ነብሪ እዩ ተቐይሩ እስኪ ክትብልዮ ዘለኺ ብግልፂ ተዛረቢ በላ ሰምሃል ድማ
ነፍስኻ ከተማጻድቕ ገለ ኣይትፈትን ካብ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ክትሰርቕ ዶ ይኸፍእስ ወይስ ኢላ ዘረብኣ ከይወደአት ዲያቆን ፀረብረብ ክሳድ ዝብላ ጉንዲ እዝና ሃረማ ንሎሚ ነበረ ንባዓት እቲ ዲያቆን መበል 21 ክፋል ኣብዚ ተፈጸመ ኣብ ዝመጽእ መበል 22 ክፋል ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና እሽካብ ሽዑ ሰላም እግዚአብሔር የብዝሐልኩም ኣሚን ካባኻ እሞ ናበይ ክኸይድ ዋላ እንተኾነ ሓጢኣተይ ከቢድ ካብ ገጽካ እሞ ናበይ ክሃድም ሓይሊ ሃበኒ ኣነ ኸይደክም ካባኻ እሞ ናበይ ክኸይድ ዋላ እንተኾነ ሓጢኣተይ ከቢድ ካብ ገጽካ እሞ ናበይ ክሃድም ሓይሊ ሃበኒ ኣነ ኸይደክም